Hi, I'm Bella Tania. I'm 24 years old. Now I'm working at event organizer international. Jadi aku event manager corporate and music festivals and everything. Gitu. Kamu pernah coba untuk bunuh diri ya? Yep. 4 to 5 times in my life ya, dalam hidup gua. Yes, tapi ini semua berasal dari awal banget sih. Jadi both of my parents tuh memang their marriage bukan karena saling grow in love, tapi memang dijodohin dari awal. Karena tetanggaan di kampung. Terus emang udah at that age dimana kayak gak bisa nih, zaman dulu kan emang lo kalau 24 25 tuh termasuk tua ya kalau nggak nikah. Jadi they forced marriage gitu loh. Terus juga ya udah, bahkan my parents, nyokap gue suka bercanda gini, gila ya dari malam pertama aja kita udah ribut. Lu bayangin dari the first time gitu ya mereka udah ribut gitu kan. Jadi ya again growing up, jadi mereka saling gak sayang gitu ya. Jadi growing up juga selalu ada abusement. My dad abuse my mom juga di abuse juga gitu kan. Dan ketika punya anak juga jadi kayak gitu loh. Jadi it's an arranged marriage gitu? It's arranged marriage, yes. Dan emang kayak dari both sides parents, dari my parents, grandparents tuh emang kasar. Jadi emang tukang pukul, kayak bokap gue bisa ditenggelamin di sungai, bokap gue tangannya bisa diikat di pohon. Dia kalau ngomong sesuatu yang gak enak, mulutnya bisa dicabein. Jadi emang sekasar itu ya. Jadi makanya dia mikir cara didik anak, which is gue, tuh dengan cara dikasarin juga. Jadi kayak gue bisa dilempar ke tembok, gue diseret, HP gue dilempar dari lantai 3, gue bisa ditinggalin di pinggir jalan jam 11 malam, yang kayak gitu loh. So how did growing up dalam keluarga yang bisa dibilang physical abuse ya, bagaimana itu bisa dampak ke psikologi ya, ke mental health-nya kamu tuh gimana? Everything sih. I think all mental health ya, kayak depression, insomnia. Insomnia itu kebentuk karena my dad kalau lagi kumat ibaratnya, dia bisa jam 3-4 pagi dia bisa go to my room just to punch me gitu. Jadi kayak gue tuh selalu bisa dengar footsteps dan gue bisa cepet-cepet kunci gitu loh. And apalagi trust issues, tell me about it. I trust issues with everyone, I hate everyone. Jadi dan itu bikin I never felt peace ya. Jadi kayak di sini tuh selalu berisik karena terbiasa kan dimaki, dihina, dikatain, dasar begitu dulu gue matiin aja. Lu dapet nilai jelek, bodoh banget ya. Mestinya tangannya dipotong aja buat orang yang bisa lebih bla bla bla. Kayak gitu sih. Jadi ya it's impacting my life the first 22 years of my life ya. Sangat berdampak. Okay. Sekarang kamu, do you blame your dad for what happened? Kamu ada benci nggak sama dia atau gimana sekarang? Kalau misalnya dibilang pernah benci nggak, menurut gue jawabannya pasti iya ya. Karena kayak don't even talk about sweet of life. Menurut gue hidup tuh selalu pahit, sial, mati gitu loh. Bahkan there's this one time, saking gue pikir tuh dulu semua orang tuh mau mati. Gue dari pas gue ingat banget 6 SD ditanya cita-cita kamu apa, gue tuh bisa jawab mati. Karena menurut gue hidup tuh cuma nunggu mati. But then pas gue SMA, gue ketemu temen gue, ya kan. Selesai nih, dia lagi scroll HP, gue ingat banget. Terus dia ngomong gini, bodoh banget ya ada orang yang mau bunuh diri. Di situ gue badan kayak gini. Karena kamu pengen bunuh diri? Karena gue pikir semua orang tuh mau bunuh diri. Karena gue pikir that is just a thing. Ternyata enggak. Jadi kayak sekena itu loh gue gitu. I see. Tapi sekarang apa masih benci papa? Atau masih dendam atau merasa kayak wah gara-gara papa ini hidup saya begini aja? Sekarang bisa dibilang enggak, karena I find God, I find the right community, I find the right people juga gitu ya, in the right time. Cuman bisa dibilang kayak to get that moment sangat cepat. Kayak gue coba 22 tahun, gue juga udah coba, gue juga orang tuh suka baca buku. Jadi gue baca psychology, I juga seek for help, gue sampai minum sleeping pills, I tried gym, I tried everything. Biar gue kayak for me to become a better Bella. Gitu loh, dari I think I udah sadar dari 2015 ya till 2022 gitu ya. I tried, gue coba, dan maksudnya baik lagi ya karena gue pakai kekuatan gue, which is kan sangat terbatas. Gue tuh kesabaran gue tuh tisu dibagi 10, lo tau gak? Jadi lu singgung gue senggol bacok punya mentality gitu loh. I just don't like kalau lu disagree sama gue. Wah, lu nyari perkara sama gue. Oh, lu kerjanya nggak bagus, gue maki. I just gonna judge you like crazy gitu loh. Karena growing up in the household tuh kayak gitu kan. Nah, tapi waktu itu tuh long story short, gue inget banget gitu ya, tahun 2021 kan COVID. Aing nggak bisa keluar rumah dan lain-lain. Dan gue tuh dari kecil, dari SD, gue tuh udah boleh nginep di rumah temen. Saking my parents gak peduli. Lu bayangin, SD, kelas 6 SD, gue udah boleh nginep di rumah temen. Jadi ibaratnya gue mau ngapain dari dulu tuh gak pernah dipeduliin gitu kan. Gue bisa pulang subuh, gue bisa nginep.
Tapi jadi itu coping gue di rumah cuma buat tidur, udah gue sekolah, gue pergi gitu kan. Tapi itu berlangsung sampai kira COVID, and I hate COVID so much karena gue jadi nggak bisa keluar rumah. Terus dari situ gue mulai nih, karena gue nggak keluar rumah, jadi kayak my mind was so stuck. Jadi gue jadi kayak started to do self harming, and then I started to find other joy kayak alcohol. I tried to go clubbing, terus juga gue sempat in everything, self harming banyak cara, bisa cutting, bisa makan pedes kayak orang gila, bisa lari hujan-hujanan, bisa everything. Dan gue tuh nggak pernah takut mati gitu loh ya kan. Di situ gue inget banget, I think 2021, that's it. Gue udah bilang kayak besoknya tuh gue tuh orangnya prepare baju banget. Jadi kayak apa yang I wear today, I plan it the night before gitu kan. Jadi gue inget banget, gue tuh mau pakai sweater ungu gue sama rok putih gue. Gue udah mikir besok gue mau bunuh diri. That's it. This it's enough. My life was like, it's so real that for me dying it's easier than living. Karena kalau hidup menderita kan nggak enak banget ya, tiap hari gitu loh. Gue mikir yaudah let's just end it, just die aja gitu kan. Nah, gue selalu pencobaan tapi belum pernah have that method bener-bener oke gue mau loncat sampai di bulan tahun 2021 lah, pertengahan tahun gitu, gue pengen loncat gitu. Gue udah sedain outfit gue, terus gue inget banget, gue mau tidur, gue masih ngomong gini, gue kan secara nggak langsung dari dulu jadi gue nggak percaya ya ada Tuhan. Sebenarnya ya gue kenal nih ada satu sosok, tapi gue tuh nggak tahu siapa. Is it Jesus? Is it this? Is it that? I don't know. Karena di depan mata gue, keluarga gue sangat jahat, menurut gue nggak ada. Gue pas lagi mau tidur, gue ngomong gini, I don't know whoever you di atas. I bilang kayak screw you, karena lu kasih hidup gue pahit banget, and I'm sick of it. Udah. Terus gue tidur. Remember I said I have insomnia. Jadi insomnia tuh tidur aja susah. Jadi can you imagine for me to dreams tuh jarang banget. Gue tuh orang paling jarang mimpi. Right? Nah, jadi gue itu malam itu besoknya gue mau bunuh diri gitu ya. Gue inget banget ada mimpi di mana gue persis gue pakai sweater ungu, rok putih, gue jalan ke apartemen gue gitu kan. Terus gue mau naik lantai 28. Gue tuh udah di balkon, literally kaki gue tuh udah di balkon, gue udah siap loncat. Tapi pas gue lihat ke bawah, tiba-tiba kayak there's this huge cloud putih dateng gitu ya. Terus tiba-tiba kan lantai 28 I can see people dong. Walaupun kecil gitu ya, I can see people. Tiba-tiba orangnya ganti jubah putih naik. Langsung. Terus gue di atas shock dong. What happened? Gitu loh. Terus tapi dari situ sampai I end up in hell. I know it's hell, kenapa? Itu kayak spoiler. Jeret gitu. Kenapa gue tahu itu di hell? Karena I just know it's very dark but wet but full of screaming. But I know it's hell. Menurut gue nggak ada orang bilang surga tuh seperti itu ya. Regardless gimana. So kamu pernah melihat hell? It's more like bener-bener kayak, it's more like tau gak sih merah yang hampir hitam, but then full of screaming. That's it. Jadi sebenarnya kayak gue nggak ngelihat sih ya jatuhnya, tapi I just know in the spirit it's hell gitu. Udah dari situ gue kebangun, gue mulai nyari nih, berarti ada someone that knows me that well sampai dia bisa tahu gitu loh. Karena gue juga nulis diary kan, ini diary gue gitu loh. Itu yang gue tulis tuh nyata banget gitu kan, tiap hari gue mau bunuh diri dan lain-lain. Dan gue tuh bukan tipikal yang ya udah life give me pressure and I'm gonna die. Life give me so heavy, so I cannot take it anymore. Ibaratnya ya kalau kayak ini gue ya, kayak my life pressure tuh udah batu segede gaban, lu tau nggak? Jadi gue kayak crumble banget udah. Yaudah gue tinggal benyek aja gitu loh ya kan. Terus akhirnya dari situ gue coba carilah beberapa. I tried to find church, several church. I tried so many church gitu lah. Bisa dibilang kayak 10-20 gereja gitu. Tapi I don't find it. Kayak growing up with this family kan jadi makes me critical thinking ya. Kayak alasannya apa, caranya gimana, di mana gitu loh. Jadi kayak ya nggak bisa ngawang aja gitu loh, nggak bisa asbun gitu kan. Tapi I never find it. Terus gue inget banget 2021, biasa end of the year lu pasti ada yang kayak what am I gonna do next year gitu kan. 2022 gue bakal ini. 2021 31 Desember gue inget banget jam 10. Gue inget banget, gue tuh lagi main HP sekali sambil lihat kaca gue gitu sambil skincarean. Terus gue, there's this voice. Gue 2022 bakal coba bunuh diri lagi gak ya? I know this time there's Jesus, but I don't know gue gak kenal dia sedekat itu sampai gue bisa rely gitu loh. Ya kan, kayak gila.
Tuhan Bella bakal bunuh diri lagi nggak ya? I don't wanna do it, but I don't know how. But I don't know the way out of these voices gitu loh. Karena tiap malam tuh karena kebiasa ribut, jadi gue tuh di otak gue kayak radio rusak. You just bunuh diri aja, tuh kan loncat aja. Ya udah pura-pura ini deh gitu loh. Tuh kan lo emang sial deh, mati aja. Yang kayak gitu lah. Oh, that's an amazing story ya. Tapi I want to talk about depression. What is depression? Pengalaman depression tuh apa? What is it like? What did you feel gitu? Coba boleh ceritain Dan. For me, depression is where no matter how berapa banyak orang, seberapa seru acaranya, kayak I just don't feel here gitu loh. I'm here, but my soul was somewhere. But my soul was like in a deep black hole. Kayak gue tahu aja, gue pecundang, gue sampah, not worth of living. I hate my life, I hate my family, I hate everything. I just don't wanna live gitu ya. So is it like sebuah mixture of insecurity, insomnia, anxiety, Trust issues, suicidal thoughts. constantly atau ini cuman kayak once in a while atau gimana nih? Enggak, I have this voices ya, have this mentality dari ISD sih. Dari ISD, karena gue, balik lagi ya, koko hati gue autism gitu kan. Jadi gue terbiasa sendiri di rumah. I don't have someone to talk to. I don't have that figure to help me. I'm also a child that needed love, that needed to be taught. Dan gue nggak pernah punya kesempatan buat diajarin sama my parents dan koko adik gue gitu loh. Jadi dari SD sih. Jadi it's a good 17-18 years lah depressionnya. Gitu. Gila ya. Okay, what did you, what addiction atau what habit did you fall into when you were having this depression? When I have this depression, Yeah, can you help list them down dulu? So first of all, pasti self-harming ya. Self-harming in a lot of things. It could hurt myself dalam cara cutting, dalam cara makan pedas kayak orang gila sampai gue sakit. I could lari, jogging 3 jam, biar gue tepar aja gitu loh. I could run dalam hujan-hujan. Oh, and that's self-harming, bukan exercise? Bukan, karena kalau maksudnya kayak I tuh beneran bisa. I know it's over my limit, tapi I just push it. Karena that pain, ngerti gak sih, nggak ada yang bisa nyamain pain hati gue. Jadi kalau menurut psychology, you can only feel one pain. Let's say kaki lu patah, lu sakit gigi, pasti lu lebih ngerasain patah kaki. So I tried so many ways buat cari pain. Jadi biar pain di sini tuh nggak berasa gitu loh. Gitu. And iya, maksudnya dari situ gue cope lari juga gitu kan. Kayak I tried buat cari cowok juga, kata orang dunia. Well, ain't human disappointing, isn't it? Gitu kan. Gue ketemu salah satu yang bikin gue traumatik, which is mantan gue gitu kan. He also abused me. Kayak bayangin gue chat sama koko kandung gue, dia jealous. Gue chat sama kakek gue, dia jealous. Lu bayangin woy. Gue salaman sama guru gue, my school teacher in school. Dia ngamuk gue sampai gue ditampar di mobil. Jadi kayak, okay, life just sucks and full of mixture of bitterness. That's it. That's why ya itu yang nge-trigger aku buat to end myself gitu ya. Gitu. Wow. Okay. Tell me about waktu kamu kecanduan alkohol. Yeah. So what happened dan what did you do gitu? Balik lagi ya, karena kan yang I bilang, I udah coba cari, but I don't find it gitu ya. Terus memang balik lagi, method dunia. Terus kita kan dilahirkan dengan udah ada social media. You know, like those quotes yang when you're drunk, you just forget about the things gitu loh. The problems just faded. Problemsnya mah nggak faded, guanya aja yang mabok, gua aja yang nggak sober gitu kan. And I tried drinking, I tried to go to clubs, I tried, maksudnya dapet juga kok kayak friends dan lain-lain gitu ya. Dan that time, jadi alkohol toleransi saya itu tinggi. Jadi ini lucu banget. Nah, dari dulu adalah I always thought that getting drunk was the key. Dan gue tuh minum tuh jago banget. I could drink kayak tequila, vodka, bir, soju gabung, dan gue masih gak kenapa-kenapa. Semua temen gue udah pass out. Jadi dan I never got the chance buat bener-bener black out gitu loh. Jadi gue penasaran dong, kayak I was curious till that yang this is the way that the world said it's gonna help, but I cannot, I don't feel it gitu kan. Ya udah, nyampe akhirnya COVID, which is dari situ ya kita nggak bisa klub dan lain-lain gitu kan. Gitu sih, terus juga. Tapi ya di situ sih ya, maksudnya COVID bener-bener when COVID strikes,
ya gue harus diam di rumah banget gitu ya. Di situ sih bener-bener puncaknya. That's it. Ngerti gak sih, kayak I try to run away, but now I'm stuck. Kemana nih? Baru di situ kan gue ada momen sendiri ya. Gue pas gue tidur, who am I? A loser. Pas gue bangun, I don't wanna live. Gila. Gue masih hidup. Gue harap sih gue mati ya. And if I can exchange life, maksudnya gue ada tulis di diary gue bahkan. If I could exchange life, if I could, yaudah deh gue kasih nyawa gue ke orang yang cacat, ke orang yang mau hidup. Gue pertama kali yang antri. I'm ready. I'm gonna give my life, but cannot, cause life is a gift from God, right? So kamu try to run to addiction, kamu minum tapi it didn't help sama sekali. Justru kamu semakin merasa semakin parah gitu. Ya? Betul, malah jatuh lagi. So how did you come back? Apa yang terjadi sih sebenarnya? And then dari situ bilang 2021 gitu kan. Nah, I cerita, Tuhan, Bella bakal coba bunuh diri nggak ya? I don't wanna do it, but I don't know how. Gue inget banget, I think around 2237, I have a friend gitu kan, namanya Kenjo gitu. Dia tiba-tiba chat gue, Bel, lagi free nggak? Gue bingung nih, kenapa? Dan I sama Kenjo tuh nggak sedekat itu buat call-callan, jadi agak sus nih. Tapi at that time, ya udahlah. Oh SBB kok bisa, kenapa? Dia akhirnya kita call. Terus dia bilang, tadi pas gue call lagi doa for New Year, tiba-tiba Holy Spirit reminds me of you. Terus dia bilang, Bella, your life is, this whole life felt like a dark tunnel ya. Kayaknya nggak ada ujungnya. Kayaknya hidup tuh super duper gelap. But 2022, try Jesus this time. You're gonna see the light at the end of the tunnel. Dan kamu, you'll know that's the light of the tunnel. So I encourage you, yuk ikut aku, Mbak. I can help you with this, with Jesus gitu loh. Suatu diajak ke gereja pas kayak gitu, kamu udah pernah dengar apa lagi soal Kristen apa gitu? Kamu langsung percaya atau kamu skeptis dulu atau gimana? Enggak sih, dari awal gue skeptis banget. Dari awal I was like, well yes, at that timing itu pas banget gitu ya. Gue nangis juga, tapi balik lagi gitu loh. Pas I hang up the phone, bisa nggak ya? Maksudnya karena gue udah kebiasa hidup dengan pahit ya. I don't living for 22 years in darkness, tiba-tiba ada light, tuh rasanya apa gitu. It's a big question mark. Jadi mulai kepikiran nih, skeptical, trust issues, takut nanti dikhianatin lagi, takut nanti disakitin lagi, dan lain-lain sih. Jadi gue orangnya, gue cewek yang pakai logika gitu loh, kayak gimana, caranya apa, bagaimana gitu loh. So kamu diajak ke gereja gimana gitu, what happened? Pertama itu diajak for Christmas gitu kan, Christmas 2021, tapi di situ ya udah kayak sel biasa gitu kan, tapi udah nih karena lokasinya jauh dari my place gitu kan, akhirnya ada namanya Red Encounter. Ini pun gue dijebak sama Kenjo. Dia bilang, gue kan extrovert, Bel mau nggak ikut Red Encounter, banyak anak muda, yuk join aja. Ya udah, I don't have anything in mind, gue ikut aja. Pas aku ikut lah di situ, that's amazing sih ya. Di salah satu session itu ada yang kena banget sama aku, terus Pastor Stefanus tuh datang ke aku. Dia bilang simple banget, singkat jelas padat. Bella, semua tembok yang kamu bangun selama ini, runtuhin. Let God build the right foundation. Gitu loh. Tuhan sayang kamu, Tuhan pilih kamu, and you are accepted. Dari situ, I just know. Kayak, seketika tuh beban gue yang seberat itu, and I just know, the first time in my life, dan gue orangnya bukan feeling ya, I'm accepted. No matter how broken I am, no matter gue udah katain dia berkali-kali, he still accept me. Dari situ aku bener-bener kayak I experience God gitu kan. Jadi kapan kamu mulai mengalami perubahan? Dari situ udah pertama itu ibaratnya kasih mula-mula, ibaratnya I accepted Jesus as my life and savior. Dan aku inget banget kenal Tuhan kan kayak bawang bombay ya, satu per layer demi satu per layer gitu loh. And then yang kedua paling kena di aku adalah aku udah saat teduh tuh dari Maret gitu kan. Dari Maret tiba-tiba kita ada wave camp di bulan Juni atau Juli. Gue inget banget itu namanya The Adamant. Nah di Adamant sama juga ada satu sesi, itu sesinya tuh saling mendoakan. Jadi teman-teman saling mendoakan gitu kan. Terus I inget banget ada yang namanya Kenneth Iman. Dia datengin I, literally pas saling mendoakan gitu kan. Dan tadi I bilang ya, I always try to get drunk and I never get to it gitu kan. Dia datengin, dia bilang, Bella, you know what? That voices in your head, it's not you. Don't compromise it. Kamu nggak worthy, kamu sial, kamu nggak pantas hidup. Jangan diiyain, right? Udah selesai, dia kasih jeda bentar, terus dia nambah lagi, Bella,
getting drunk is not the answer for your life. Jebret, dari situ gue nangis banget. And dari situ juga the second time, dan sebenarnya awalnya tuh gue masih ada suara ini, tapi maksudnya udah getting better gitu kan, udah selesai dari situ di pelepasan lah, suicidal spirit gitu kan. Nyampe rumah nih, gue udah mau tidur kan, gue pas tidur gue gini, suaranya hilang. Selama ini I just realized ternyata itu a spirit gitu loh. Karena I thought that was me, that self pity, that cewek sial itu, perempuan mau bunuh diri itu was me. This is me gitu loh. That's my part of my identity. Tapi ternyata that was never me. Karena Tuhan gak pernah kasih spirit itu gitu kan. Jadi tiba-tiba terlepas, dan dari situ gue makin sadar, gila, selama ini yang orang-orang dalam Tuhan rasakan. Kenapa gue nggak tahu sooner gitu loh? Kenapa I nggak dari kayak it's just a very it's just a feeling that I will never forget in my life deh. Seketika. Wow. Jadi mengalami Tuhan tuh bener-bener cured your depression and anxiety dan semua. Yep. Totally. Terus kamu nggak ada tumbal kayak harus apa gitu? Enggak sih. Nggak ada. Yang Tuhan pertama kali ubah ya tadi sih, my mindset. I just know this time the key is on me. Satu orang diselamatkan, satu rumah terselamatkan. I just know that one person is me. Dulu kan gue deny ya. This time mindset gue berubah. Terus seketika kan gue bilang ya, gue minum obat tidur, gue alkoholik gitu ya. Seketika those things udah nggak menarik gitu lah kan. Bebas kayak, I don't need this. Dan kamu waktu bebas dari alkohol, bebas dari pil kan tadi kamu ngomong sih, nggak ada relapse? Nggak ada. No, you didn't go to therapy? Enggak. And then nobody juga suruh kamu nggak boleh gini, kamu harus jadi Kristen yang baik, nggak ada. Cuman keinginan untuk pengen itu lepas aja. Yes. Tapi at the same time your depression juga langsung hilang. Yes, jadi konteksnya memang that voices hilang, which is help me buat nggak minum sleeping pills, which is at the same time karena I build my time with God juga ya. Gue baca Alkitab, gue saat teduh, I lebih kayak I nggak self pity, jadi self pity-nya nggak I kasih makan, jadi at the same time insomnia juga hilang. Jadi kayak beruntutan gitu loh. Tapi in a very, bisa dibilang dalam waktu 3 bulan tuh bak gitu loh, secepat itu. Yeah. So how's your life nowadays? Gimana hidupnya? Now, wah gila, life was so colorful. Dalam waktu 6 bulan pertama gitu ya, dari yang I bilang bokap-bokap pukulin gue dulu tuh ya, I remember you're gonna be the person one day I'm gonna be make miserable. Gue yakin, gue tahu aja suatu saat pas gue kaya raya, orang pertama yang bakal gue siksa, gue hina adalah my dad, karena dia siksa gue separah itu gitu kan. Jadi gue inget banget I pernah tanya gitu sama Pastor Steph, Pastor, saya tuh nggak bisa dan saya nggak mau ya kalau buat dateng I forgive you, I love you, saya nggak bisa, that's not me. Terus I inget banget Pastor Steph tuh ngomong gini, Bella, nobody's forcing you. Semua akan datang di waktunya yang tepat. And you know it's Holy Spirit. You just know. Ya kan? And then 6 bulan ketika aku bertobat, Oktober gitu ya, ada fotonya. Itu seketika pas gue kelar saat teduh nih ya. Amen. There's this voice in my heart. Udah lama ya gak chat papa. Setelah 2 tahun gue unblock tau gak? Tapi at that time I know. Kayak tiba-tiba ting, it's Holy Spirit. So I obey gitu kan, gue chat dia dalam 1 bulan, 3 bulan ke depan gue ketemu sama dia, dan this time gue nggak ribut, gue nggak maki, gue nggak benci. I can see him as my father gitu loh. I can see him that iya dia juga yang anak yang perlu didengarkan, papa yang harus didengarkan. Yeah, and then family restoration, I can go a date with my dad now. I bisa dinner bareng, terus juga. Wah, kamu nggak benci papa kamu sama sekali? Enggak, dan kayak this time tuh I dikasih wisdom. Misalnya ngomong sama dia nih, dia kan anger issues banget ya, dia kan bipolar gitu ya. Jadi ada yang nge-trigger sesuatu, dia bisa beda orang. This time kalau dia ke-trigger, ya udah kayak jadi Tuhan tuh kasih wisdom buat alihin topik. My dad tuh sukanya berita apa, my dad suka makan apa. This time tuh ibaratnya dia api, gue nggak minyak. Dia api, ya udah gue air dah. Tiba-tiba calm down. Ya udah, tiba-tiba my dad for the first time in his life, dia surprisein gue pas gue umur ke-23. Dia bayarin gue makan, dia kasih gue kue, dia kasih gue angpau, which was never happen. Dan beda, kali ini tuh I nggak minta, tiba-tiba dikasih aja. Terus and I accept that. Bener-bener kalau kita sering dengar ya, ketika tuh when you ready, Tuhan tuh akan bukakan banyak pintu. Di situ I baru ngerti, ting, oh ini maksud Tuhan.
family restoration for sure gitu ya. So what's your routine sekarang nowadays? Now, rutin aku kerja, my event organizer work, terus juga most likely kayak community gitu kan. Jadi emang having a purpose in life, community-nya juga jelas gitu ya. Terus Maksudnya juga, community itu gereja atau kayak gimana? yes, church community that have a purpose in calling dan tahu gitu ya how to pursue that calling. Jadi diajarin, diperkuat, dikasih makan gitu loh. Apa sih yang lu perlu lakuin to get to that point gitu. Wow. So ini semua benar-benar dari karunia Tuhan dan God really saved you ya Pas? Yep. Okay. It's truly because of God. It's never about me. Do you have any kesan atau pesan for the viewers out there yang belum pernah ngalamin Tuhan atau mungkin sedang mengalami depresi like you were having right now? Ada nggak? Silahkan ngomong. Life is colorful with God. This words came from a person that don't believe in colors, that always believe in life is just full of darkness. But now, life could be colorful with God, with the right people, with the right time, with the right character. Karena balik lagi, you cannot do it alone. Bohong lah kalau lu bisa jalanin hidup sendirian. Bohong banget, karena gue udah coba, gue udah rasain, it didn't work. Lu nggak bisa skip proses, tapi lu bisa percepat. And to percepat that process, you need people that are qualified enough. So, you're not alone. There's a chance. There's a life worth living. There's a life that you can truly enjoy with a lot of emotions gitu ya. So seek help, reach out, dan it's one encounter with God is enough to change your life. That's it sih. Mau nambah satu pertanyaan boleh? Boleh. Kalau ada yang bisa kamu ubah selama hidup kamu sampai sekarang, apa yang akan kamu ubah? I think my character ya. Maksudnya memang growing up in that family kan karakter aku jadi sangat keras, sangat senggol bacok gitu ya. Kesabaran gue setipis tisu. Tapi lebih ke kayak harus punya sifat buat oke, kalau lu udah experience it one gitu ya, open. Ya udah Tuhan, kayak I know this is the people that you send. Ya udah, I learn to authority. They're not perfect, but they're willing to help me. Dan lu bisa tahu kok motifnya apa gitu loh. Jadi punya hati sebagai murid ya. I have to unlearn a lot of things. I have to let go a lot of my addictions. I have to unfriend a lot of my friend gitu ya. Tapi itu mempercepat proses hidup gue banget sih. Dan gue rasa itu ya, to have hati sebagai murid yang mau belajar. Gitu sih, if I could turn back that.